As you know, I met today with the leaders of the main political parties in Bosnia and Herzegovina to discuss the implementation of the judgment of the European Court for Human Rights in the Sejdić-Finci case. Kao što znate, danas sam imao sastanke sa liderima glavnih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini i razgovarao o izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. I note with regret that the political parties have failed to make any meaningful progress for more than 3 years to implement the Sejdić-Finci judgment. Sa žaljenjem konstatujem da više od 3 godine političke stranke nisu uspjele da ostvare nikakav značajan napredak na izvršenju presude u predmetu Sejdić-Finci. The European Union-led facilitation process has not led to tangible results due to the inability of the political leaders to turn declared commitment into concrete action. Proces u kojem je Evropska unija pružala pomoć nije doveo do opipljivih rezultata zbog nesposobnosti političkih lidera da deklarisano obećanje pretvore u konkretno djelovanje. And I regret that it was therefore necessary to cancel the third round of the high-level dialogue on the accession process. Žalim što je stoga neophodno da otkažemo 3. rundu dijaloga o procesu pristupanja na visokom nivou. I underline again that the issue of implementing the Sejdić-Finci judgment remains on the table, continues to grow bigger and more urgent. Još jednom naglašavam da pitanje izvršenja presude u predmetu Sejdić-Finci ostaje otvoreno, da dobija na značaju i hitnosti. As regards the larger political context of relations among different groups of citizens in Bosnia and Herzegovina, of which the Sejdić-Finci judgment is one aspect, the best chance to address this is through the European Union integration process. Continued engagement is necessary. Što se tiče šireg političkog konteksta odnosa između različitih grupa građana u Bosni i Hercegovini, gdje je presuda u predmetu Sejdić-Finci samo jedan aspekt, najbolja prilika da se ona riješi jeste kroz proces evropskih integracija. Neophodan je kontinuirani angažman. I will now consult with High Representative and Vice President Catherine Ashton and the European Union member states. Sada ću se konsultovati sa visokom predstavnicom, potpredsjednicom Catherine Ashton i državama članicama Evropske unije. I will also inform Council of Europe Secretary General Torbjörn Jagland about today's meeting. Također ću informisati generalnog sekretara Savjeta Evrope Torbjörna Jaglanda o današnjim sastancima. I regret that some of the party leaders have focused exclusively on party and ethnic interests with the view of preserving and further strengthening the arrangements reserved to the 3 constituent peoples rather than implementing the Sejdić-Finci judgment itself. Sa žaljenjem konstatujem da su se određeni stranački lideri usmjerili isključivo na stranačke i etničke interese sa ciljem očuvanja i daljeg jačanja aranžmana koji su rezervisani za 3 konstitutivna naroda, umjesto na izvršenje same presude u predmetu Sejdić-Finci. This lack of action from the party leaders as regards the European Union agenda will clearly undermine Bosnia and Herzegovina's European integration process and the country's status as a credible partner to the European Union. Further general elections violating the European Convention on Human Rights would also be unacceptable, seriously undermining the legitimacy and the credibility of the country's elected bodies. Odsustvo djelovanja stranačkih lidera u pogledu programa pristupanja Evropskoj uniji jasno će podriti proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine i status zemlje kao kredibilnog partnera Evropske unije. Još jedni opšti izbori suprotni Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima bili bi također neprihvatljivi, ozbiljno bi podrili legitimitet i kredibilitet izabranih organa zemlje.
I regret that the lack of genuine engagement from the political leaders to end the constitutional discrimination of many citizens of Bosnia and Herzegovina and bring the legislation in line with the European Convention on Human Rights, first and foremost hurts the citizens of the country. Sa žaljenjem konstatujem da nedostatak iskrenog angažovanja političkih lidera na ukidanju ustavne diskriminacije mnogih građana Bosne i Hercegovine i usklađivanju zakonskih propisa sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima prije svega šteti građanima države. I recall that credible efforts to implement the judgment are required to see Bosnia and Herzegovina's stabilization and association agreement put fully into force. The country needs to then implement the Sejdić-Finci judgment if the country wants to be in a position to then submit a credible membership application to be considered by the European Union. Until these conditions are fulfilled, it will not be possible to consider further steps for Bosnia and Herzegovina on its European Union path. Podsjeća da su neophodni kredibilni napori na izvršenju presude, da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom u potpunosti stupi na snagu. Potrebno je da zatim zemlja izvrši presudu u predmetu Sejdić-Finci ukoliko želi da bude u poziciji da podnese kredibilan zahtjev za članstvo koji će onda razmotriti Evropska unija. Dok ti uslovi ne budu ispunjeni, neće biti moguće razmotriti dalje korake Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu. And finally, I'm now returning to Brussels to reflect. I ask the parties to do the same. I ja se sada konačno vraćam u Brisel da razmislim, a tražit ću od strana da urade isto. And I hope that we together can find a way to re-engage in the process, which is so important for the future of Bosnia and Herzegovina. Thank you very much. Nadam se da oni, odnosno mi svi zajedno, možemo naći način da se ponovo angažujemo u procesu koji je toliko bitan za budućnost Bosne i Hercegovine. Zahvaljujem. Slađenje? Slađenja Šavić, PN televizija. Rekli ste idete u Brisel da razmislite, da li ste liderima rok da razmisle. Koliko dugo može trajati to razmišljanje? Da li imate u planu neki novi sastanak, novi dijalog? Da li je Evropska unija još uvijek toliko naivna da postavlja neke rokove BiH liderima? There are no further deadlines. Nema više rokova. The efforts and the results are expected to be imminent. Sada se očekuju krajnji rezultati. FTV? Ajde vam televizija. Gospodine File, vidjeli smo da postavljanje rokova, dakle, nema nikakvog efekta. Da li ste razmišljali o uvođenju nekih sankcija ili novčanih? What I have contemplated is how to re-engage in this process. Ono čemu sam razmišljao jeste kako da se ponovo angažujemo na ovom procesu. Obviously, this decision is going to be up to the High Representative, up to the member states to take. Očigledno je da će ovu odluku morati donijeti visoka predstavnica, odnosno države članice. I will have my own humble recommendations to them. Ja ću da im ponudim svoje skromne preporuke. I hope that whatever the decision of the member states will be, it will help us to bring a solution to this long-standing issue. I nadam se da će odluka država članica, ma kakva ona da bude, pomoći da dođemo do rješenja ovog dugogodišnjeg pitanja. Gentleman, Saris. Šta znači to, kada ste to objasnili, šta znači to, vlastni da se sljedeći izbori, da sljedeći izbora neće priznati? Da bude, molim vas, konkretan.
I malo prije spomenuo, samo se nadoveže da neke stranke, neki lideri zagovaraju samo svoje stranačke interese. Može li prozvati imenovati? Concerning your second issue, you have had a possibility to listen to all my interlocutors throughout the day and ask them the question. So I'm not going to repeat what you have heard. Što se tiče drugog pitanja koje ste postavili, imali ste priliku da čujete moje sagovornice tokom cjelokupnog ovog dana, tako da neću ponavljati ono što je rečeno. And concerning your first question, let me quote from the statement of the Secretary General of the Council of Europe, Mr. Jagland, which I support wholeheartedly, and with whom I cooperate very closely on this issue for some time. Što se tiče vašeg prvog pitanja, dozvolite mi da citiram izjavu koju je dao generalni sekretar Savjeta Evrope, gospodin Jagland, s kojim se slažem i sa kojim već izvesno vreme usko sarađujem na ovim pitanjima. On the 9th of April this year, the Secretary General said, and I quote, "Another election violating the European Convention on Human Rights would be unacceptable." 9. aprila ove godine sekretar Jagland je rekao: još jedni izbori koji bi bili suprotni Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima bili bi neprihvatljivi. It would seriously undermine the legitimacy and the credibility of countries' elected bodies. I ozbiljno bi podigli legitimitet i kredibilitet izabranih organa zemlje. This is the last things Bosnia and Herzegovina and its citizens need or deserve. End of quote. To je posljednje što je potrebno građanima Bosne i Hercegovine i posljednje što oni zaslužuju. Abbas? Možete li objasniti, budući da su neki lideri danas kazali da bez Evropske komisije ili Evropske unije ne mogu doći do rješenja? U kojoj mjeri su zaista ozbiljne te njihova ilaženja o stavovima i viđenja te situacije? Koliko je to ozbiljno? Kakvim se blokadama radi? Apparently not serious enough. Pa We do očigledno not da nisu have dovoljno the results. ozbiljni, inače bismo imali rezultate. If we have no results so far on addressing the Sejdić-Finci verdict. Kada je u pitanju rješavanje predmeta Sejdić-Finci. And I obviously called on them not only to reflect and not only to re-engage, but to do it in such a way that the continuation of the status quo does not have this more and more negative impact on Bosnia and Herzegovina and its citizens. Ja sam ih danas pozvao ne samo da razmisle o situaciji, da se ponovo angažuju, nego da to urade na takav način da dalje nastavljanje statusa koja ne donese negativne uticaje na situaciju u Bosni i Hercegovini. I reminded them that they have an obligation toward the Council of Europe, towards the Court on Human Rights. Ja sam ih podsjetio da imaju obavezu prema Savjetu Evrope, prema Sudu za ljudska prava. They have also obligations toward the contractual arrangement with the European Union, stemming from the Stabilization and Association Treaty, Ali također interim i agreement. da imaju i ugovorne obaveze koje proizilaze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno iz privremenog sporazuma sa Evropskom unijom. Thank you very much. Hvala vam najviše.